नमस्कार बंधुगण आज भिडियो रे मु आपण माननकु कुकुर सह जड़ित 10टी संकेत विषय कहवाई जाऊँगी एवं जदि आपण एही संकेत गुड़िक विषय जानी जाती तेबे आपण निश्चय भाव जानीपारे जे भविष्य में आपणकर भल समय आसवाक जाउछि ना खराब समय आसवाक जाउछि। जदि आपणकर भल समय आसबार अछि तो आपणको एहा पूर्वरु ही जना पड़िजिवो किंबा जदि आपणक सहित किछि खराब हेबार अछि तो ताहा मध्य आपणको आगरु ही जना पड़िजिवो एवं जेउथि पई आपण किछि ना किछि प्रतिकार मध्य निश्चय करि पारिबे जहा फल रे आपणकर अशुभत्व मध्य निश्चय भाबरे किछि मात्रा रे खंडन होई पारिबो। तेबे बंधु माने एही भिडियोटी आपण माननको पई अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अटे तेणु भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखिबे। बंधु माने प्रथम संकेत हेउछि कुकुर को भोजन कराइबा। जदि आपण प्रत्येक दिन कुकुर को किछि ना किछि खाइबा को देउछंती तो ताहार अर्थ हेउछि आपणकर अनेक गुडिये संकट आपणक जीवनरु दूर होई जिवो। आपणक गृह रे सकारात्मक ऊर्जार संचार हेबो। तेबे आपण जदि प्रत्येक दिन कुकुर को खाइबा को देउछंती तेबे एहा आपणको अनेक शुभ फल प्रदान करिथाए। तेबे प्रत्येक व्यक्ति कुकुर को प्रत्येक दिन किछि ना किछि खाइबा को देबा आवश्यक जहा द्वारा आपणको ऊपर को आसुथिबा अनेक गुडिये संकट दूर होई जाय थाए। द्वितीय संकेत हेउछि यात्रा समय कुकुरर भुकिबा। जदि आपण कोनोसी कार्य रे जाउछंती एवं सेही समय कुकुर भुकिबा को लागुछि तो यह आपणको पई अत्यंत शुभ संकेत होइथाए। तेबे बंधु माने एहाको मु एथिपाई शुभ संकेत बोली कहली कारण कुकुर आपणको आसीबाको जाउथिबा संकट विषय प्रथम रु ही जणाई दैथाए। अर्थात आपण जदि केउआडे यात्रा करूछंती एवं कुकुर जोरे जोरे भुकिबाको लागुछि तेबे आपण जानि नेबा उचित जे जदि सेही समय आपण यात्रा करंती तेबे एहा आपणको अशुभ फल प्रदान करि पारे। सेथिपाई आपण पानी पी किछि समय अपेक्षा करि जांतु तापरे आपण यात्रा करंतु आपणको ऊपर को आसुथिबा संकट निश्चित भाबरे कटि जिवो। तृतीय संकेत हेउछि कुकुर आपणको देखि लांज हलाइबा। बंधु माने आपण माने जानती जे कुकुर सेतेबेले लांज हलाई थाए जेतेबेले से तार भल पाइबा को आपणको देखाइबा पई चाहि थाए। आपणको प्रति तार स्नेह एवं ममता को प्रदर्शन करिबा पई से आपणको देखि तार लांज हलाई थाए। तो आपणको जदि कुकुर देखिकी तार लांज को हलाए तेबे एहा आपणको पई अत्यंत शुभ संकेत होइथाए। चतुर्थ संकेत हेउछि जदि आपण कुकुर निजको निजे कुंडेई होउथबार देखंती। बंधु माने कुकुर कुंडाई हेउथबार देखिले आमे एहाको अत्यंत साधारण कथा बोली भाबी नै थाउ। आमे भाबी थाउ जे से अपरिष्कार अपरिच्छन्न हेतु तार देह कुंडाई हेउछि एवं से तार देह को कुंडाउछि। मात्र बंधु माने एहा आपणको पई एक संकेत होइथाए। बंधु माने जदि आपण सकाळु सकाळु कुकुर को निज देह को कुंडाई हेउथबार देखंती तेबे एहा आपणको पई अत्यंत शुभ संकेत होइथाए। एहा आपणको अचानक धन प्राप्ति हेबार संकेत देइथाए। बंधु माने कुकुर को रुटी देबा। कुकुर को रुटी देबा अर्थ आपण आपणको शत्रुर विनाश करबा सह समान होइथाए। तेबे जदि आपण प्रत्येक दिन कुकुर को रुटी खाइबा पई देउछंती तेबे जदि आपणकर शत्रु माने आपणकर किछि क्षति करिबा पई चाहतांती तेबे से समस्त चेष्टा सत्वे मध्य विफल होइथांती। तेनु आपण जदि प्रत्येक दिन कुकुर को रुटी खाइबा पई दिहंती तेबे एहा द्वारा आपणकर ही लाभ होइथाए। एहा परे हेउछि कुकुर को ता मुहरे हाड़ धरी जाउथिबार देखिबा। जदि आपण देखंती जे कुकुर निज मुहरे हाड़ धरी जाउछि तेबे एहा आपणको पई अत्यंत शुभ संकेत होइथाए। मात्र जदि कुकुर हाड़टी को आपणकर घरे पकाई दे जाए तेबे एहा अत्यंत अशुभ संकेत होइथाए। तेबे आपण जदि कोनोसी कार्य रे जाउछंदी एवं जीवा समय देखुचंदी कुकुरटीए निज मुहरे हाड़ धरी जाउछि तेबे एहार अर्थ आपण जेउ भी कार्य रे जाउछंती सेही कार्य रे निश्चय रूप रे आपणको सफलता प्राप्ति हेबो। मात्र जदि कुकुर हाड़ आनी आपणकर घरे पकाई दे जाए तेबे एहा आपणको पई अशुभ होइथाए। एहा आपणको संकेत दिए जे आगामी भविष्यत रे आपणकर धन हानि हेबा पई जाउछि। आपणको ऊपर को आर्थिक संकट आसीबा को जाउछि।
ତେବେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୈରବଙ୍କର ପୂଜା କରିବାର ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରକୁ ଆସୁଥିବା ବିପଦ ଏବଂ ସଙ୍କଟ ଦୂର ହୋଇପାରିବ। ସପ୍ତମରେ କୁକୁରକୁ ପାଣି ପିଉଥିବାର ଦେଖିବା। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କୁକୁରକୁ ପାଣି ପିଉଥିବାର ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ସଂକେତ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ମାତ୍ର ଯଦି କୁକୁରଟି ପରିଷ୍କାର ପାଣି ପିଉଥାଏ, ତେବେ ହିଁ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର ଯଦି ଆପଣ କୁକୁରକୁ ଅପରିଷ୍କାର ପାଣି ପିଉଥିବାର ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶୁଭ ସଂକେତ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କୁକୁରକୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। କୁକୁର ଯଦି ଅପରିଷ୍କାର ପାଣି ପିଉଥିବାର ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି, ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବାର ଅଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦେଇ ମଧ୍ୟ ଗତି କରିବାର ଅଛି। ଅଷ୍ଟମରେ ହେଉଛି କୁକୁର କାନ୍ଦିବା। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି କୁକୁର କାନ୍ଦିବାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଶୁଭ ବୋଲି ମାନିଥାଉ। ଏପରି ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ଅଛି ଯେ ଯାହାର ଘର ପାଖରେ କୁକୁର କାନ୍ଦିଥାଏ, ତାର ଘରେ ଏମିତିକି ମୃତ୍ୟୁ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ମାତ୍ର ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ସବୁ ସମୟରେ କୁକୁରର କାନ୍ଦିବା ଅଶୁଭ ହୋଇନଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ବେଳେବେଳେ ଏପରି ହୋଇଥାଏ କୁକୁରଟି ଭୋକରେ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦିଥାଏ, ତ ତାହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରକୁ କିଛି ବିପଦ ଆସିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ କୁକୁରଟି କାନ୍ଦୁଛି, ଆପଣ କିଛି ଭୋଜନ କୁକୁରକୁ ଦେବା ଉଚିତ, ଯାହାଫଳରେ ତାର ଭୋକ ମେଣ୍ଟିଯିବ ଏବଂ ସେ କାନ୍ଦିବା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଭୋକିଲା ପ୍ରାଣୀକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ପ୍ରାଣୀର ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରକୁ ଆସିବାକୁ ଥିବା ବିପଦ ମଧ୍ୟ ଟଳି ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ସର୍ବଦା ଭୋକିଲା ପ୍ରାଣୀକୁ ଭୋଜନ ଦେବା ଉଚିତ। ନବମରେ ଯଦି କୁକୁର ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ତାର ପିଲା ଜନ୍ମ କରେ, ଯଦି ବାହାରର କୌଣସି ଗୋଟିଏ କୁକୁର ଆପଣଙ୍କ ଘରର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଠି ବି ତାର ଛୁଆକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥାଏ, ତେବେ ଆପଣ ତାକୁ ତଡ଼ିକି କେବେ ବି ବାହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ସମୟ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କୁକୁର ତାର ପିଲାକୁ ଜନ୍ମ କରିଥାଏ, ସେହିଠାରେ ସକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜା ଅଧିକ ଭାବରେ ରହିଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଯେଉଁ ଗୃହରେ ସକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜା ଅଧିକ ଭାବରେ ରହିଥାଏ, ସେହିଠାରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ସେହି ଗୃହରେ ଧନଧାନ୍ୟ ଏବଂ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଗୃହରେ ସକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜା ରହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଦଶମରେ ହେଉଛି କୁକୁରଙ୍କର କଳି ଝଗଡ଼ା ଲାଗିବା। ଯଦି କୁକୁରମାନେ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିବାର ଆପଣ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହୋଇଥାଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି କଳି ଝଗଡ଼ା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ଥିଲା କୁକୁର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସେହି 10ଟି ସଂକେତ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଏବଂ ଅଶୁଭ ସଂକେତ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଅନୁମାନ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।